Tento večer budeme sa snažiť odpovedať na otázku, čo to vlastne tá psychofonetika je. And we call it psychology of freedom. Zároveň psychofonetiku voláme, že psychológia slobody. And so it is my task tonight to introduce to you why we call psychosophy, psychophonetics, a psychology of freedom. Takže zobral som si za úlohu dnes večer vám porozprávať, prečo psychofonetiku nazývame psychológiou slobody. And tomorrow morning, what time? 9:30. At 9:30 tomorrow morning, in Bernolakovo, we will start with the people who at least want to do one intensive seminar of 4 days with us. Takže zajtra ráno o 9:30 začneme s ľuďmi, ktorí chcú naživo ochutnať alebo online s nami aspoň ten prvý seminár, tie prvé 4 dni. Now, Group J, you will decide why it is called J. You have time for that? Takže skupina J sa rozhodne, prečo sa volá J. But a very famous counselor came to the world through Jerusalem, and his initial is J. So I leave it for you to decide. Takže veľmi známy, svetoznámy, ťažko povedať, ako sa to preloží, kancellor, ktorý pochádzal z Jeruzalema, prišiel na svet a tiež sa začínal na J. And one of his names was Counselor. Janka mi možno poradí, ako sa to po slovensky preloží, ako to Jehuda myslí. Myslí to vlastne ako counselor. Ale by som ti poradila. Well, actually in Hebrew it is Yoetz, because he was in Jerusalem. To mi pomohlo teda. I'm also coming from Jerusalem. Takže aj Jehuda pochádza z Jeruzalema, tak ma tu zásobuje hebrejčinou, ktorej vôbec nerozumiem. So a few counselors came from Jerusalem. Takže counselor je povolanie, ktorým sa potenciálne môžu naši študenti stať, keď dokončia naše vzdelávanie. Tak preto spomína, že ten counselor, ktorý pochádza z Jeruzalema, že je ešte v skupine ďalších counselorov. What do you mean? What I mean, what? Like there is also other counselors. So what do you mean? Yeah, I'm just saying people who are counselors come from Jerusalem very often. Aha, takže ľudia, ktorí sú kancelori, často pochádzajú z Jeruzalema. I come from Jerusalem too. Lebo Jehuda pochádza z Jeruzalema. Now, Group J, you are group number 10 in Bratislava. Time to celebrate. No, I'm speaking about it so many times that it's time to celebrate. Time to celebrate. We'll do a big celebration because we are group number 10 in West Slovakia. Takže priatelia, skupina J je 10. skupina v Bernolákove, respektíve v Bratislave a Bernolákove, čiže na západnom Slovensku je starting in Bratislava. And number 10 is very special. A 10 je samozrejme veľmi špeciálne číslo. But you are also group number 14 in Slovakia. A zároveň ste 14. skupina na Slovensku. And 14 is also a very special number. 14 je tiež veľmi špeciálne číslo. So I am introducing you to psychophonetics and psychophonetics to you. Takže vás tak vítam a predstavujem vás navzájom s psychofonetikou. Well, I'd like to introduce it tonight as a new start in psychology, in modern psychology. Ja by som rád hovoril o tej psychofonetike ako o novom štarte pre psychológiu. Modern psychology. Moderná psychológia. And it sounds very big statement, yes? Znie to tak ako tak velikážsky, nie? But it's not as big as it sounds. Ale nie je to tak. I don't understand. Because since the beginning of modern psychology, there have been at least 500 new starts. Aha. Takže odkedy psychológia začala, tak aspoň 500 krát bolo to nový začiatok psychológie. But if you look at it broader, before modern psychology, you just look at psychology, well, there have been hundreds and hundreds of beginnings. A keď to zoberieme ešte širšie, predtým, než bola tá moderná psychológia, tak keď sa pozrieme na psychológiu ako takú, tak to boli stovky a stovky nových začiatkov pre psychológiu ako vedu. We are in the 21st century and there's going to be a few new starts in psychology.
21st? We're in the 21st century. Aha, že sme v 21. storočí a bude... Am I right? Did I miss a century? It is 21st century. Looks like, yes. Okay. And we are introducing a new start of psychology. Čiže máme 21. storočie, tak je na čase predstaviť nový začiatok pre psychológiu. And I promise you, we are not the last. A verím tomu, že nie sme poslední, kto predstavujú novú psychológiu pre 21. storočie. Now, modern psychology started in 1909 when there was the first time a chair and a professorship of psychology in a university. This never happened before 1909. Takže tá moderná psychológia sa datuje do roku 1909, kedy sa na univerzite vytvorilo miesto pre psychológiu ako odbor. A vtedy to nebolo. It wasn't a discipline in any university before 1909, Cornell University in New York. Dovtedy nebola vlastne psychológia ako vedná disciplína na žiadnej univerzite. Neučilo sa. Až v 1909 na Cornellovej univerzite v New Yorku dali priestor na vznik odboru psychológia ako veda, ktorá sa vyučuje. Profesor Titchener. It started in New York, would you believe that? Verili by ste, že psychológia začala v New Yorku? There were many earlier starts, but as a discipline of science recognized by university 1909. Že už predtým sa psychológia objavovala vo svete, alebo sa o nej rozprávalo, ale ako veda, ktorá je uznaná a učí sa a je vlastne uznaná na akademickej rovine, tak až v 1909. The first book about modern psychology was published only 10 years earlier by Sigmund Freud, The Interpretation of Dreams, The Beginning of Psychoanalysis. A prvá kniha, ktorá v tomto zmysle bola publikovaná, bola iba 10 rokov predtým. Sigmund Freud v 1899. 1899. Sigmund Freud publikoval knihu Interpretácia snov. But it's not the beginning of psychology. It's not? No. Ale ani toto nie je začiatok psychológie. The first book about psychology was published by Aristotle in 350 BC. Prvá kniha o psychológie bola publikovaná Aristotelom v roku 350 pred Kristom. So the first methodical psychology scholar is Aristotle in the 4th century BC. Čiže prvý metodický učiteľ psychológie je Aristoteles v 4. storočí pred Kristom. A book called The Anima, the Soul. Napísal knihu Anima, teda duša. That's the first psychology book to ever be published. To je prvá psychologická kniha, ktorá bola publikovaná. And there Aristotle described the reality of the soul, and he says that it cannot exist without the body, but also the body cannot exist without the soul. A tam Aristoteles píše, že psyché, teda duša, nemôže existovať bez tela, ale zároveň telo nemôže existovať bez duše. And the soul can exist without the body, but the body cannot exist without the soul. So soul is the origin of the body, according to Aristotle. A podľa Aristotela duša môže existovať bez tela, ale telo nemôže existovať bez duše. To znamená, že duša je pôvod tela. So for hundreds and hundreds of years, psychology evolved as a part of philosophy. Stovky rokov sa psychológia vyvíjala ako súčasť filozofie. And I think it was in good hands with the philosophers. A Yehuda si myslí, že psychológia bola v dobrých rukách, keď bola u filozofov. Because the soul was considered as a reality. Pretože tam sa duša považovala za realitu. And then there was a drastic change. A potom nastala drastická zmena. The medical doctors took it from philosophers. Lekári to odobrali filozofom. This was actually a hijacking of psychology. Ukradli psychológiu od filozofov. And the medical doctors decided it's a branch of medicine.
A lekári sa dohodli a rozhodli, že psychológia je súčasťou medicíny. And for 50 years from the beginning of modern psychology, you couldn't be a psychotherapist if you're not a medical doctor. You just couldn't. A 50 rokov modernej psychológie človek nemohol byť psychoterapeutom, ak nebol zároveň lekárom. Well, it changed in 1951 when the first pioneer of modern psychology decided that psychology should not be a part of medicine. No a zmenilo sa to až v 50. rokoch, keď sa prvý pionier psychológie rozhodol, že psychológia by nemala byť súčasťou medicíny. Because he wasn't a medical doctor and he was a psychologist, so what do? Pretože nebol medicínsky lekár a zároveň chcel byť psychológom, tak čo mal robiť? He was a professor of psychology without being a medical doctor and he had no profession, so he had to invent a new profession. Takže on bol profesorom psychológie a zároveň nebol lekárom a chcel byť psychoterapeutom. Takže potreboval si vymyslieť novú profesiu, takže musel niečo urobiť. So he invented the profession of counseling. It didn't exist before. Preto vymyslel profesiu counselingu, ktorá predtým neexistovala. Well, it existed in Jerusalem in the year 0. We had the First Counsellor, but he's not considered a psychologist. Teda existovala v Jeruzaleme v roku 0. Tam bol ten prvý counselor, ale nebol zároveň psychologom. So Carl Rogers renewed the notion, the idea of counselor 1900 years later. It had a long tradition and he invented the profession of counseling, which is independent of medicine. Takže Carl Rogers vymyslel, teda obnovil tú ideu counselingu, ktorá je súčasťou psychológie a nie je súčasťou medicíny. But like many of us, psychology had a very difficult childhood. Ale tak ako mnohí z nás, aj psychológia mala veľmi ťažké detstvo. And as you know, many of us don't recover from the difficulties of our childhood. Ale ako to už iste viete, mnohí z nás sa tak nepozbierajú počas svojho života z toho ťažkého detstva. So psychology in its modern form and in its academic form is still traumatized by its childhood. Psychológia v jej akademickej podobe stále si nesie traumy z detstva. And it hasn't recovered yet. Ešte sa z toho nedostala. Because somebody has to psychotherapy itself. Lebo niekto by mal psychoterapeutizovať psychoterapiu. Because for 50 years it was in the hands of medical doctors. Can you imagine being a child of medical doctors? Lebo 50 rokov bola v rukách lekárov a viete si predstaviť, aké to je byť dieťaťom lekára? It's possible to be a child of medical doctors, but it's complicated childhood, you know. Je to možné byť dieťaťom lekára, ale je to komplikované detstvo. So the difficulty of psychology as a child, and it's a child of the beginning of 20th century, is that if it is supposed to be a science, like natural science, like medical branch, it has to behave like a science. It has to deal with the soul objectively. A teda ten hlavný problém tej psychológie ako vedy, teda ak má byť uznaná ako veda, tak sa musí mať svoj predmet a musí sa zaoberať tou dušou objektívne. Now I studied psychology in university and it was treated like an object. Ja som študoval psychológiu a naozaj k duši sa správame ako k nejakému objektu, k predmetu. And I was deeply insulted that my soul is regarded as an object. A mňa to skutočne urazilo, že sa k mojej duši ľudia, alebo teda psychológia správa ako k objektu. The trauma of modern psychology is that the soul was regarded as an object. A to je zároveň tou traumou tej modernej psychológie, že sa správa k duši ako k objektu. Now, I respect the profession of psychologists. I chose not to be one. I studied psychology, but I didn't want to become a psychologist because
it is a very troubled profession, psychology, in my view. Ja som študoval psychológiu, ale nechcel som sa stať psychológom, pretože z môjho uhla pohľadu tá psychológia je taká disciplína, ktorá má veľa problémov. Now, some of my best friends are psychologists, psychiatrists, and medical doctors. Niektorí moji kamaráti sú psychológovia, psychiatri a lekári. Psychophonetics was born through 20 years of me being a psychotherapist in medical clinics in Melbourne and Cape Town. Psychofonetika sa narodila, keď som bol 20 rokov súčasťou kliník v Austrálii a v Kapskom meste ako psychoterapeut v rámci nejakej holistickej kliniky. My most important colleagues were medical doctors. A tam boli moji najlepší kolegovia lekári. And I had many medical doctors and psychiatrists and some psychologists as students in psychophonetics training. A zároveň mnohí moji študenti boli lekári. Right now we have 2 psychologists as students of psychophonetics in Košice. V Košiciach máme napríklad 2 študentky, ktoré sú psychologičky. So don't get me the wrong message. I love all these people and I love these professions too. Nemýlte sa, ja milujem týchto ľudí a aj tú profesiu zároveň. And I love medical doctors so much, I even married one at some point. A tak som miloval lekárov, že som sa za jednu lekárku oženil. And she gave me my 3rd child. So nobody can blame me. I don't love medical professionals. Áno, aj mám od nej dieťa, takže nikto ma nemôže obviniť z toho, že nemám rád lekárov. And they really midwifed the new psychology of psychophonetics. A zároveň tí lekári ako keby pomohli porodiť tú nový typ psychológie, tú psychofonetiku. But it's a troubled profession. Ale teda je to profesia, ktorá má problémy. It's interesting, in 1910, 1 year after the establishment of the first chair professorship of psychology in university, 1 year after that, Rudolf Steiner gave a new beginning of psychology. A je zaujímavé, že 1 rok potom, čo sa teda ustanovilo to profesorské miesto na tej univerzite, to prvé profesorské miesto na tej univerzite v New Yorku, tak rok na to Rudolf Steiner dal začiatok novému typu psychológie. Now, this is already after 10 years of modern psychology. So he came second. But psychoanalysis was so successful at the time that there was no other form of recognized psychology. So psychology and psychoanalysis became one thing. Čiže v podstate už v tom čase, keď teda bola to ustanovené to profesorské miesto, tak už moderná psychológia, teda ešte moderná psychológia mala už 10 rokov. Čiže zdalo by sa, že Steiner prišiel až ako druhý. A zároveň, sorry, you did long sentence. I know you have a right for long sentences too. Translate yourself, the nails. Teach me Slovakian. Takže zdalo by sa, že teda na čo prišiel s ďalšou psychológiou. Ale v tom čase vlastne bola tá psychoanalýza freudovská tak ustanovená, že bola všade. But in 1910, when Rudolf Steiner introduced a new start in psychology, psychology meant psychoanalysis. There was nothing else. A teda v tom 1910, keď teda Steiner začal nejaký nový impuls pre psychológiu, tak psychológia v tom čase rovná sa psychoanalýza. Nič iné neexistovalo. Today, nobody would think that psychology is the same as psychoanalysis. Psychoanalysis is just one approach out of 500 approaches. Takže dnes by nikto nepovedal, že psychológia rovná sa psychoanalýza, pretože psychoanalýza je len jeden z možných 500 prístupov psychológii, ktorý sa nachádza. But in 1910,
there was nothing but psychoanalysis. So Rudolf Steiner, who wanted to introduce a new approach, could not use the term psychology at all because it meant psychoanalysis. Takže Rudolf Steiner, ktorý teda mal taký vklad pre psychológiu, tak v tom čase, keďže tá psychológia rovná sa psychoanalýza, termín psychológia ani nemohol použiť. So, when he started in Berlin in 1910 to launch a new approach to psychology, he could not call it psychology, he called it psychosophy. Teda keď začal v tom 1910 ten nový impuls pre psychológiu, tak to nevolal psychológia, ale psychosofia. And for 4 days he celebrated the birth of psychosophy. A 4 dni oslavoval narodenie psychosofie. In Kreuzberg, in Berlin, next to the wall that was built later. Next to the wall. Takže v Berlíne, v Kreuzbergu, blízko toho miesta, kde bola potom postavená stena. So why none of you heard about psychosophy until now? A prečo ste teda nepočuli o psychosofii doteraz? Why there is not one book called Psychosophy until now? Jak to, že nie je žiadna kniha, ktorá sa volá Psychosofia? Because by the 4th day, Steiner realized that people are not ready for it yet. Pretože po 4 dňoch si Steiner uvedomil, že na toto ešte ľudia nie sú pripravení. It took him 4 days to check it up and he realized they're not ready for it. 4 dní si to overoval a zistil, že nie sú na to pripravení. So in the 4th lecture, he said goodbye to them. Takže sa rozlúčil na konci 4. lekcie. And he said, that's for the future. A povedal, tak toto bol semienko pre budúcnosť. It's not for now. Nie je to na teraz. People don't have the starting point for psychosophy. Ľudia ešte nemajú v sebe ten bod, kde by mohla psychosofia začať. So with great sadness he said, I gave you what I could out of the infinite realm of psychosophy, which was not born yet. Takže s veľkým smutkom v duši povedal, dal som vám, čo som mohol z tej obrovskej ríše psychosofie, ktorá sa ešte nenarodila. And one day when you're ready, you'll take it up. A jedného dňa, keď budete na to pripravení, tak to vyzdvihnete. And it will help you to serve humanity in one of your future incarnations. A pomôže vám to slúžiť ľudstvu v jednej z vašich nasledujúcich inkarnácií. But please take it practically. Ale prosím, zoberte to prakticky. He already knew it will take another incarnation. Už vedel, že na to bude treba ďalšia inkarnácia. And so he basically said in November 1910, see you later. Takže v podstate in November. Yeah. V novembri 1910 roku povedal, no, uvidíme sa na budúce. And it started to happen in the 80s. 80s of what? Of the 20th century. 70 years later. Dobre, takže až 70 rokov neskôr, až v 80 rokoch 20. storočia sa to začalo postupne uskutočňovať. There was a beginning of it in America, but it wasn't substantiated enough to continue. But what started in London in the 80s continued until now. And now it is Škola Empathy in Slovakia and International Institute of Psychophonetics. Takže ešte predtým sa začalo niečo v New Yorku, čo nevydržalo, ale v 80. rokoch to začalo hnutie, ktoré nesieme až doteraz. A jedným z tých semienok, ktoré pokračujú ďalej, je škola empatie, ktorá teda má 10 rokov, a Psychophonetický medzinárodný inštitút. People were not ready. Lebo v tom čase ľudia ešte neboli na to pripravení. For real psychology, according to Steiner. Na príchod skutočnej psychológie podľa Steinera. And he died in 1925, but he predicted that sometimes after the 50s, people will start to be ready for it. Zomrel v 25., ale predpokladal, že niekedy okolo 50. rokov ľudia začnú byť na to zrelí. So from Steiner's point of view, the beginning of psychology is Carl Rogers, but of course Steiner didn't know him. He died in 1925, and Rogers published the first book of humanistic psychology in 1951, together with two words, empathy
and counseling. Takže v podstate Steiner predikoval príchod Rogersa, aj napriek tomu, že ho ešte nepoznal. Lebo ten vlastne v 51. Okrem iného medzi mnohými knihami publikoval knihu, v ktorej uviedol tie dve slova dokopy, empatia a counseling. So in a way, the real beginning of modern psychology is in the 50s. A tým pádom vlastne toto je taký začiatok modernej psychológie. But if you ask Carl Rogers, he'll tell you we are only starting now, it's a baby. A Carl Rogers by povedal, že to je len bábätko. But he understood what it takes to do real psychology. Ale Carl Rogers rozumel tomu, čo je potrebné na to, aby sme robili skutočnú psychológiu. He is the founder of humanistic psychology, and this is still very young humanistic psychology. Lebo je vlastne jedným z otcov humanistickej psychológie a toto je len začiatok humanistickej psychológie. And the founding of humanistic psychology is called person-centered therapy. A ten prístup, ktorý je tam ako základom tej humanistickej psychológie, je na osobu zameraná terapia. And it's really sad that Steiner wasn't alive to see it starting. A je také smutné, že to Steiner nevidel. Carl Rogers was an anthroposophist, he just didn't know it. Aj Carl Rogers bol antroposof, akurát o tom nevedel. It's okay, nothing is perfect. You know. Áno, nič nie je dokonalé. But in 1921, Steiner observed the history of psychology up to his time, and he said, very interesting, psychology, very interesting case. V 1921, keď to takto Steiner pozoroval, tak povedal, tá psychológia, no tak to je taký zaujímavý prípad. Because Steiner was a scientist. Steiner bol vedec. And he said, psychology is the only branch of modern science that has no subject matter. Povedal, že psychológia to je vlastne jediná veda, moderná veda, ktorá nemá predmet. Because it's supposed to be a science of the soul, but there is no soul in modern psychology at all. Lebo malo by sa zaoberať dušou, ale v modernej psychológii nie je žiadna duša. Do you understand what I mean when I say it is troubled science, psychology? Takže teraz asi začíname rozumieť, prečo hovorím, že tá psychológia je taká veda, ktorá má veľké problémy. It is still traumatized by medical doctors. Má traumu z tej medicíny, ktorou začínala. But the recovery of this trauma started in 1951 by Carl Rogers. A to ako keby zobuď alebo vyliečenie alebo začiatok vyliečenia sa z tej traumy z medicíny začínala s Carlom Rogersom v tých 50. rokoch. So psychophonetics is a continuation of Carl Rogers. Takže istým spôsobom psychofonetika je aj pokračovaním Carla Rogersa. I mean, it started 30 years later and it starts here 50 years later, but it's still based on this foundation, person-centered therapy. The center is a person himself, herself, not the practitioner. Čiže hoci teda psychofonetika začala oveľa neskôr ako Rogersová terapia, tak stále máme rovnaký základ, že je to vlastne na osobu zameraná terapia, že centrom toho prístupu nie je terapeut, ale ten klient. Because we are still recovering in psychology from this distortion that it's supposed to be the science of the soul, and the soul is very subjective. Čiže mala by to byť teda tá psychológia veda, ktorá sa týka duše. Ale duša je vlastne veľmi subjektívna. So, to develop a science that is objective about a being that is subjective is like trying to establish the science of catness exploring dogs. Vyvinúť si vedu, ktorá má byť objektívna, o predmete, ktorý je tak subjektívny, to je ako keby sme skúmali vedu o mačkách prostredníctvom psov. So you will find lots about cats, but you will know nothing about dogs if you do that. And when you explore the human soul objectively, you can create a whole body of knowledge, but it's not about a subject, because it's supposed to be a science
of the subjective, not the science of an object. Nobody consider themselves to be objects. Takže keď budete objektívne skúmať dušu, tak prídete k obrovskému množstvu poznatkov, ale stále dušu míňate, pretože ona je subjektívna, takže by to mala byť vlastne subjektívna veda, nie objektívna. So Carl Rogers said, we are exploring subjects, why are we treating them like objects? Carl Rogers povedal, my skúmame subjekt, prečo sa k tomu správame ako k objektu? And in his time, cognitive behaviorism started and was dominant, and he was trying to fight it and he lost. Cognitive behaviorism became academic discipline, humanistic psychology didn't. V jeho čase sa zrodila kognitívna behavioristická teória, ktorá vyhrala, ktorá sa stala dominantnou, ktorá sa doteraz učí na univerzitách a humanistický prístup sa neučí. There was another great scholar in the beginning of the 20th century, a bit later, Edmund Husserl, the father of modern phenomenology. Bol ešte jeden veľký mysliteľ, Edmund Husserl, je to vlastne otec fenomenológie. And he was a Moravian. Pochádzal z Moravy. He was the head of philosophy in Freiburg University. Bol vlastne vedúcim head of what? Philosophy. Je vedúcim filozofie na univerzite vo Freiburgu. He invented phenomenology. Objavil fenomenológiu. And it was there until 1938. A bol tam do 1938 roku. When Hitler kicked him out of university because he was a converted Jew. Preto, lebo v 38. ho Hitler vykopol z univerzity, keďže bol konvertovaným Židom. And he could see the disaster that is coming in modern human sciences, and he wrote about it a crucial article called The Crisis of Modern Science in the late 30s. A videl, že aká katastrofa sa blíži v oblasti moderných vied a aj to nazval, že kríza modernej vedy. I recommend you all to read it. It is still one of the most important articles published in the 20th century. And what was the year when it was written? I think it was 1937 or 8. Takže vyzerá, že to nevie si Jehuda spomenúť, že 37. alebo 8. ho publikoval tú knihu a veľmi ju odporúča, aby ste si prečítali, lebo je to vynikajúca kniha. He could see that we materialize and objectify everything, but if everything else is not scientific. On vlastne videl, že sme schopní materializovať a objektivizovať všetko, lebo inak to nepovažujeme za vedecké. This is before behaviorism took over psychology. A to bolo ešte predtým, ako behaviorizmus prebral vládu nad psychológiou úplne. Okay, so the early behaviorists basically say, okay, the human being is not an animal, as Freud would have us believe, they are computers. Takže keby sme to tak akože trošku prehnali, tak by sme povedali, že ľudská duša nie je zviera, ako veril v to Freud, ale je to počítač. So psychology moved from being considering human beings as animals into human beings become machines and programs. Čiže sa vlastne psychológia posunula od toho, že nie sme zvieratka alebo nejaká akože vyššie zviera, ale že sme stroje. So in between there was the humanistic psychology suggesting something really radical. How about treating human beings as human beings? This was really revolutionary. A predtým, ako tento behaviorizmus skutočne prevládol, tak tam bol tichučký hlas humanistickej psychológie, ktorá navrhovala, že čo keby sme sa k ľudskej bytosti správali ako k ľudskej bytosti. Human beings are not animals. Ľudské bytosti nie sú zvieratka, although we share a lot with animals. Hoci mnoho toho máme spoločného. And human beings are not machines, although we share a lot with machines. A zároveň nie sme stroje, hoci teda máme aj so strojmi niečo spoločné. We created the machines. No, ale my ich tvoríme. Human beings are human beings. Let's look at them as human beings. Poďme sa pozrieť na ľudské bytosti ako na ľudské bytosti. What does it mean? It means they have a soul. A čo to znamená? Znamená to, že ľudská bytosť má dušu. And the soul is not just a product of
biology and biography. The soul has its own life. A duša nie je len produktom biológie a biografie, ale má svoj vlastný život. This is what Steiner tried to put in front of humanity back to 1910. The human I is not a product. The human I is an origin. We have to start from the human I as the origin of human existence, not as a result of human physical existence. A to je to, čo vlastne Steiner sa snažil v tom, tej psychosofii dať najavo, že ľudské ja nie je produktom biológie a biografie ľudského života, ale je to zdrojom biológie a biografie. So what is it? It's not a machine, it's not an animal, it's not a result of biology and biography, so what is it? Takže nie sme ani stroj, ani zviera, nie sme ani výsledkom biológie a biografie. Čo sme teda? Rudolf Steiner was the latest part of a whole stream of European philosophy that suggested that human consciousness has its own origin. It's not a result of other processes. A teda Rudolf Steiner bol vlastne jedným z tých posledných v tom prúde filozofov, ktorí navrhovali, že ľudské ja má svoj vlastný pôvod. European idealism. Európsky idealizmus. The idea has its own source. Idea má svoj vlastný zdroj. And his teacher, Steiner's teacher, he did his PhD on this teacher, was the founder of German idealism, Gottlieb Fichte. A jeho učiteľom mal svojho učiteľa, ktorý bol zakladateľom nemeckého idealizmu, Gottlieb Fichte. Beginning of 19th century. Začiatok 19. And he storočia. established the idea that the human I has its own origin and it's not a result of anything else. A Fichte dal vlastne ten základ tomu, že ľudské ja má svoj vlastný pôvod. This is long before Freud. A to je ďaleko, ďaleko pred Freudom. Freud regarded the human I as the product of pressures from below and above. Fichte and Steiner regarded the human I as an original being, not a result of pressures. Lebo Freud sa vlastne správal k ľudskému ja ako k produktu tých tlakov, ktoré na neho pôsobia zo spodu a z hora. A Fichte a Steiner sa správajú k ľudskému ja ako produkt, ako pôvod, ako ja ako vlastný pôvod. Jeho pôvod je bytostný. Well, this was at the time when philosophy was still important. It's not so important now. To boli vlastne časy, kedy filozofia bola ešte stále dôležitá. Už dnes nie je dôležitá. So Fichte and Goethe and Hegel, they were taken seriously. Fichte, Hegel, Goethe, tých filozofov ľudia brali vážne v tom čase. Now they are like archaeological figures. Nobody takes them as relevant for modern philosophy anymore. V súčasnosti sa k ním trochu správame ako k takým archeologickým postavám. Už ich neberieme až tak veľmi vážne. Nobody takes Steiner as a psychologist anymore. Ani Steinera neberú ako psychológa. They're sort of forgotten Sú takí zabudnutí. because they had a weakness. Pretože mali v sebe jednu slabosť. How do you observe the human soul? And how do you observe the human eye? Ako sa, tá slabosť bola, že ako sa dá pozorovať ľudská bytosť, ľudská duša, ako sa dá pozorovať ľudské ja. If you don't see it, how do you know it exists? Ak to nevidíš, ako môžeš vedieť, že to existuje? Because something else happened in the 50s. A niečo iné, ešte ďalšie, sa udialo v 50. rokoch. The last nail in the coffin of the human spirit. Posledný klinec do rakvy ľudského ducha. There was a dominance of modern research called positivism. Objavil sa, alebo vyvstala dominancia moderného spôsobu skúmania a nazvali to teda pozitivizmus. It started between the wars. Pozitivizmus začal niekde medzi vojnami. And by the end of the Second World War, nothing was left of anything non-material. So scientific and materialistic became the same thing.
A ku koncu druhej svetovej vojny už nič z vedeckého, čo nebolo zároveň materiálne neexistovalo. Čiže vedecké rovná sa materialistické. And this happened at the same time as behaviorism. A v tom istom čase paralelne sa rozvíja behaviorizmus. So, positivism took over philosophy and behaviorism took over psychology, and the assumption was if you cannot see it, you cannot touch it, you cannot count it, it doesn't exist. Takže pozitivizmus sa stal dominantnou filozofiou a behaviorizmus sa stal dominantným prúdom v psychológii. A teda idea za tým bola tá, že keď to nemôžeš chytiť, tak tomu nemôžeš veriť. Steiner tried to fight it and failed. Steiner sa snažil voči tomu bojovať, ale zlyhal. Husserl tried to fight it and failed. Husserl sa tiež snažil proti tomu bojovať a zlyhal. And Carl Rogers tried to fight it in psychology and failed. Carl Rogers sa snažil proti tomu bojovať v psychológii a zlyhal. When I studied Carl Rogers at university in the 70s, I could only study it in the School of Social Science, not in psychology. Keď som chcel študovať Rogersa v 70. rokoch, tak som mohol jeho prístup študovať iba v sociálnych vedách, nie v psychológii. So my postgraduate degree in psychotherapy is based on social science, not psychology. Takže môj postgraduálny titul je v psychológii, je postavený, pochádza z sociálnych vied, nie z psychológie. Because behaviorism took over. Pretože v psychológii ako dominantný prúd prevládol behaviorizmus. Until today. A doteraz to tak je. But that brings us to psychophonetics. A konečne teda smerujeme k psychofonetike. The weakness of a spiritual approach to psychology is that you cannot observe it. Pretože tá slabosť duchovného prístupu v psychológii je tá, že nemôžeš to pozorovať. All sciences start from observation of the phenomena. Všetky vedy totiž to začínajú tým, že fenomén pozorujú. How do you observe the soul? Ako môžeš pozorovať dušu? It's not a phenomena. Keď nie je fenoménom. It doesn't appear to the senses. Duša sa neobjavuje pred obrazovkou zmyslov. The soul does not appear to objective observation. Neobjavuje sa pred objektívnym pozorovaním. You know the word phenomena in Greek? Viete, čo znamená slovo fenoménon v gréčtine? You know, you have to know a bit of Greek to understand Europe. Človek potrebuje vedieť trošku po grécky, aby rozumel Európe. If you take Greek and Latin out of Europe, Europe will collapse. Keď zoberiete gréčtinu a latinčinu z Európy, tak sa Európa rozpadne. It's at least 30% of all European languages. Je to aspoň 30% európskych jazykov tvorí gréčtina a latinčina. Phenomena means originally that which appear. Fenoménon originálne pôvodne znamená to, čo sa zjaví. When it appears, you can see it. Keď sa to zjaví, môžeš to vidieť. Or you can hear it, you can touch it. Lebo to môžeš počuť, dotknúť sa toho. Because it's phenomena, it appeared. Lebo je to fenomén, je to jav, fenomén, môžeš to vidieť. But who can claim that they can see the soul of another person? Ale kto môže tvrdiť, že môže vidieť dušu inej osoby? Well, there's some clairvoyant who said they can see it, but they're not considered scientific. No možno niektorí jasnovidci by ju mohli vidieť, ale jasnovidectvo sa v súčasnosti nepovažuje za vedeckú disciplínu. The basic philosophical foundation of modern science is that there must be a phenomena that you can observe. Čiže ten základ vedeckého prístupu vo vede teda je taký, že potrebuješ mať nejaký fenomén na to, aby si ho mohol pozorovať. But the soul cannot be observed. Ale dušu predsa nevieme pozorovať. So it's not a phenomena. Takže potom nemôže byť fenoménom. So how can it be scientific? Ako by teda mohla byť vedecká? So we created an absurd.
Takže to je taká dobrá absurdita. Modern psychology is an absurd. It is called psychology, but there's no soul in it because we don't consider the soul to be a phenomenon. Psyché. Psychology, no psyché. No psyche. Takže psychológia nemá psyché vnútri. Aristotle in the 4th century BC wrote a book about psyche, the anima. Aristotel napísal knihu o psyché, anima. And until the beginning of 20th century, nobody would think that there is no soul. To beginning of 20th century. Yes. Až do začiatku 20. storočia by si nikto nepomyslel, že nemáme dušu. And then they killed it. Potom ju zabili. Positivism, behaviorism, materialism killed the soul. Pozitivizmus, behaviorizmus a materializmus zabili dušu. And Carl Rogers tried to start it again, but he failed. Carl Rogers sa pokúšal to začať znovu, ale to nepodarilo sa mu to. If you cannot observe the soul, psychology cannot be a science. Ak nemôžeme pozorovať dušu, psychológia nemôže byť vedou. Because the human psyche is not a phenomenon. Lebo ľudská psyché nie je fenomén. Phenomena is what appears to the senses, and the human soul cannot Fenomén appear to je the senses. to, čo sa objaví pre zmysly, a teda duša zatiaľ sa nezjavuje zmyslom. And I want you to hear it with a sense of tragedy. A chcem, aby ste cítili, aká je v tom tragédia. Psychology as a science cannot start. Psychológia ako veda nemôže začať. There cannot be soul in human psychology because we can only study phenomena. We can only study what appears. We can only study objects. But people are not objects. What to do? Čiže teda nemôžeme to študovať, pretože ten fenomén, ktorý by sme mali pozorovať vo vede, ten človek, jeho duša, ten vlastne nie je objektom. It's as if we know that cats exist, To ako keby sme vedeli, že mačky existujú, but we cannot observe them. We cannot observe them. Ale nevieme ich pozorovať. So we are studying about cats through dogs because we can observe dogs. Takže ako keby sme študovali o mačkách prostredníctvom psov, pretože psov vieme pozorovať. So really we should call it dogology. Takže by sme to mali nazvať pesológia. But we call it catology because we want to study cats, but we cannot observe them, so we study dogs. Ale mali by sme to nazvať mačkológia, ale je to pesológia. So psychology today is brainology because we can observe the brain. So it became brainology, but where is the psyche? There is no soul in the brain. We never found soul in the brain. We cut so many brains, we never found the soul. There is no soul. Dobre, takže psychológia je v súčasnosti mozgológia, pretože skúmame ten mozog a nech ten mozog narežeme na koľkokoľvek kúskov, stále tam tú dušu nenájdeme. And I'm saying it with compassion and I'm saying it with respect, because if the definition of modern science is that it starts from observing the phenomena, and the soul is not a phenomena because nobody can observe it, how can psychology be a science? So cut the soul out and then it can be a science. We are studying objects. Takže hovorím to zároveň aj so smútkom, aj s rešpektom, pretože keď teda psychológia nemá ten svoj predmet, ktorý by mohla sledovať, nemá ten svoj fenomén, tak na to, aby mohla byť vedou, tak to, čo sa nedá vidieť, tá duša, tá neviditeľná duša, sa musí vlastne odtiaľ odstrániť, aby potom mohla študovať to, čo sa vidieť dá. And I see generations of young people going to study psychology, hoping to understand themselves, and they become depressed. A vidím, ako generácie mladých ľudí idú študovať psychológiu, pretože dúfajú, že sami sebe lepšie porozumejú a potom sú ale z toho smutní, lebo sa im to nedarí. Because they teach them about objects and the science of objects, the appearance, the footprints of the soul, but not the soul. There is no soul. Lebo učia ich o takých tých stopách, ktoré duša po sebe zanecháva, ale nie o duši samotnej. The human mental operation
is an object. Let's study it as an object. Ľudské mentálne fungovanie je vlastne objekt. To sa dá študovať. Now, tell me, friends, there's so many of you on the screen. Does anybody on the screen right now feel themselves to be an object? Does any of you feel like an object? Priatelia, ktorí ste tu s nami, povedzte mi, je tu medzi vami niekto, kto sa v tomto momente cíti ako objekt? Do you know anybody who thinks that they're objects? Alebo poznáte niekoho, kto si myslí, že je objektom? Is human relationship object relationship? Je ľudský vzťahom dvoch objektov? Can you come home and pick up your child and treat it like an object? Môžete sa ku svojmu dieťaťu správať ako k objektu? Will you try a relationship with any partner who treats you like an object? Chceli by ste mať taký vzťah, kde sa k vám správa partner ako k objektu? Do you know any human being who thinks of themselves as an object? Poznáte niekoho, kto si myslí o sebe, že je objekt? And yet the science of the human soul is treating people like statistical objects. A zároveň je to veda o duši, ktorá sa správa k človeku ako k štatistickej jednotke. It's a crisis of human science back to 1938. Edmund Husserl. We are in crisis. Let's acknowledge it. Je to kríza modernej vedy. Takže tak ako v 38. môžeme skonštatovať s Husserlom, že sme v kríze modernej vedy. So what are we doing about it? Tak čo s tým urobíme? And why do I call psychophonetics a new beginning in psychology? A prečo volám psychofonetiku novým začiatkom psychológie? It's not because of the huge size of my ego. Nie je to preto, že moje ego je také obrovské. Because if you knew what I knew, you would feel very small. And I feel very small most of the time. Because I can see the huge task in front of us, which is humanizing psychology. Keby ste vedeli to, čo viem, tak by ste sa tiež cítili maličky. Pretože vidím, akú máme obrovskú úlohu v tej humanizácii, v poľučtení psychológie. Carl Rogers did not establish humanistic psychology. He only started it. It's still a baby. Carl Rogers neustanovil humanistickú psychológiu ako stabilnú vedu. To je stále len bábätko. And when I think what it will take to transform modern psychology into something really human, I start to count the days for my next incarnation. Seriously. A keď si tak pomyslím, že čo potrebujeme na to, aby sme urobili z psychológie skutočne ľudskú vedu, tak začínam počítať, koľko dní mám v budúcej inkarnácii. I don't think it will happen in my lifetime. Nemyslím si, že sa to podarí počas môjho života. So I'm not looking forward to die. I've got lots to do, but in some regard, I cannot wait to go and come back when psychology will become something human. I cannot wait. Nechce sa mi zomrieť, ale zároveň sa neviem dočkať do tej budúcej inkarnácie, kedy psychológia bude niečím ľudským. So alongside many people who are trying to humanize psychology, we're just one of them, we are trying to plant a seed for the future when psychology will be again about the human soul, because at the moment it's not. Takže popri tých mnohých prúdoch, ktoré sa snažia poľučtiť psychológiu, sme jedným z tých, ktorí sa snažia ustanoviť psychológiu ako vedu o ľudskej duši, pretože zatiaľ to nie je veda o duši. And psychology will never be a science of the soul until the soul becomes a phenomena to observe. Psychológia sa nestane vedou o duši, kým neumožní duši sa stať fenoménom, ktorý sa dá pozorovať. And at the moment the soul is not visible for 99.9% of people. V súčasnosti duša nie je viditeľná pre 99% ľudí. Because we don't have eyes to see it with. Pretože nemáme také oči, ktorými by sme mohli dušu vidieť. You cannot see infrared and ultraviolet because you don't have eyes to see it with, not because it doesn't exist. Nemôžeme vidieť infračervenú farbu ani ultrafielovú, pretože naše oči k tomu nie sú uspôsobené. But we can create instruments through which we can see them, and I use some of them quite a lot in my army time. Infrared
telescopes. Môžeme vytvoriť prístroje a ja som ich v mojom živote pomerne veľa používal, napríklad infračervené teleskopy. But we don't have instrument with which to see the soul. Ale zatiaľ nemáme nástroj, ktorým by sme dušu videli. So we haven't started the science of psychology yet. Preto sme ešte nezačali psychológiu ako vedu. And this brings me to psychophonetics. Tak, blížime sa k tej psychofonetike. Psychophonetics is a process that makes the soul visible. Tak, psychofonetika je nástroj, ktorým dokážeme dušu zviditeľniť. This is why I call it a new beginning of psychology. Kvôli tomu to volám nový začiatok v psychológii. And I know it sounds huge, but it's not my task to play humble when I know we have a process that can make the soul visible. A viem, že to znie tak ako obrovsky, ale nepotrebujem to umenšovať, pretože je to veľká vec mať nástroj, ktorým môžete uvidieť dušu. Future psychology will be based entirely on observation. Observation of the soul by people who can see the soul. Tá budúca psychológia bude musieť byť postavená na tých ľuďoch, ktorí dokážu mať nástroje, ktorými dušu zviditeľnia. Who can claim today that he or she can see the human soul? Kto dnes vidí dušu? Kto dnes môže tvrdiť, že dušu vidí? Now, if there is anybody in the audience tonight, including the students of Group J who are going to join us tomorrow morning, if there's any of you that can claim that you can see the human soul, raise your hand. Takže ak môžete, niekto, we have one, look. Ak niekto... Okay, who? I don't see. Renata. Renata, raise the soul, the hand. Takže niekto, kto dokáže vidieť dušu, prosím, prihláste sa. And I will also say yes. A ja by som povedal, že áno. And I think all my colleagues can say yes. A aj moji kolegovia by to mohli vidieť. Otherwise, they couldn't do psychophonetics. Inak by nemohli robiť psychofonetiku. But I'm not going to interview Renata, but I'm going to interview all of you. And I want to say to all of you, it's not true that you cannot see the soul. A zároveň by som aj chcel povedať, že vám všetkým, že nie je to pravda, že nemôžete vidieť dušu. And I'm going to prove it to you tomorrow that you can see the soul. Aj zajtra vám to ukážem. Not at the end of the training, day one. Od prvého dňa budete vidieť dušu. There is one soul that each one of you can see. Je jedna duša, ktorú každý z vás môže vidieť. And it is a human soul. Je to ľudská duša. And you can see it with precision. A môžete ju veľmi precízne vidieť. And you can see this objective being quite objectively. This subjective being quite objectively. A môžete dokonca túto subjektívnu bytosť vidieť celkom objektívne. And that soul that you can see today is your own soul. A táto duša, ktorú už aj dnes môžete vidieť, je vašou vlastnou dušou. And if you give me a chance, I can show to each one of you that you can see your soul. Ak mi dáte šancu, každému z vás môžem ukázať, že vy svoju vlastnú dušu dokážete vidieť presne. And so can Suska, and so can Janka, and so can Mira, and so can Blanca, and so can all of our graduates. Tak ako všetci naši študenti. We can see our own soul. Môžeme vidieť svoju vlastnú dušu. You can also see your own soul. Aj vy môžete vidieť svoju vlastnú dušu. But you probably don't yet know how to do it in such a way that you can trust it. Ale možno ešte nie všetci viete, ako to urobiť takým spôsobom, aby ste tomu mohli dôverovať. One of the outcome of foundation of psychophonetics is that people develop the confidence that they can see objectively their own subjective soul. Jedným z tých výstupov základného ročníka je to, že človek vie nadobudnúť istotu, že svoju vlastnú dušu dokáže vidieť objektívne. When you develop further with the training, it's not like you're walking around seeing other people's souls. That's not the aim. Keď pôjdete ďalej v tom tréningu, tak cieľom nie je, že chodíte po svete a dokážete čučať na ostatné ľudské duše. Our profession
is not to see other people's souls. To nie je našou úlohou vidieť duše iných ľudí. Our profession is to encourage people, everybody, to see their own soul. Našou profesiou je povzbudiť ľudí, aby každý jeden bol schopný vidieť svoju vlastnú dušu. So let me define the profession of psychophonetics. Takže poďme definovať profesiu psychofonetiky. My profession, my expertise, of which I'm very confident, is that I can encourage you to be the expert in and of your own soul. Takže mojou profesiou, mojou úlohou je povzbudiť vás, aby každý jeden z vás sa mohol stať expertom na svoju vlastnú dušu. And the first promise that we are making, and we'll make it tomorrow, is that everything in your soul that you want to know, you can know it. A ten sľub, ktorý budeme už aj zajtra s vami preberať, je, že všetko, čo máte vo svojej duši, môžete vedieť. Every human being today, with some encouragement, can see with great confidence their own soul, and therefore it becomes a phenomena, and therefore you can become scientific about your own soul. Takže každý človek dokáže pozorovať svoju vlastnú dušu. To znamená, že duša sa môže stať fenoménom a keď je teda pred nami fenomén, môžeme sa k tomu správať vedecky. Now I can tell you many details, but I wanted to come to this historical point that every human being today can observe their own soul. No, viem o tom hovoriť ešte veľa vecí, ale chcel som hlavne, aby sme prišli k tomuto dôležitému momentu dnes večer, že každá ľudská bytosť môže vidieť svoju vlastnú dušu. And I'm not going around in the world telling people I can see the soul. Ja nechodím po svete a nehovorím ľuďom, že viem vidieť dušu. I'm a persona grata and I can see your soul. Akože ja som taký výnimočný, že môžem vidieť vašu dušu. No. My profession is to show everybody that they can see their own soul, and they don't need me to continue to see their own soul. They can keep doing it for themselves. Že ja hovorím, že každý z vás môže vidieť svoju vlastnú dušu a potom ma už nepotrebujete, aby ste mohli pokračovať v tom pozorovaní svojej vlastnej duše. And when you can see yourself, you've got a freedom about yourself that you don't have if you are blind to yourself. No a teda keď tú dušu vidíte, tak potom máte takú slobodu, ktorú inak nemáte, keď ste slepí voči svojej duši. How can you be free about yourself if you are ignorant about yourself? Ako by ste mohli byť slobodným, keď zároveň ignorujete seba samého? Now, I'm not the first one who said it. No, ja nie som prvý, kto toto povedal. Let me go back to old city Jerusalem. Poďme naspäť k tomu starému mestu Jeruzalem. 2000 years ago, Pred 2000 rokmi. the man who was called the First Counsellor Men, ktorého volali prvým kancelorom, told his students, povedal svojim študentom: know the truth, and the truth shall set you free. Poznaj pravdu a pravda ťa oslobodí. The truth shall set you free. Tá pravda ťa oslobodí. But first you have to know it. Ale najprv ju musíš vedieť. There cannot be freedom on the basis of ignorance. Nemôže byť sloboda, ak zároveň ignoruješ niečo. Look how people control people on the basis of self-ignorance. Pozrite sa, ako sa ľudia navzájom ovládajú a zároveň preto, lebo je tam ignorácia. Self-ignorant people can be controlled like marionette and puppets. Ľudia, ktorí ignorujú seba samého, môžu byť veľmi ľahko ignorovateľní, kontrolovateľní ako bábky. They feel free to follow a leader. That's a freedom. Je taká sloboda nasledovať svojho vodcu. But it's ridiculous. They are free if they follow their own intuition, not a leader. Človek je slobodný vtedy, keď nasleduje svoju vlastnú intuíciu, nie vodcu. But they have to have intuition for that. Ale človek musí mať intuíciu. And the first intuition that people can develop is the intuition required to see themselves.
Prvá intuícia je intuícia, ktorú potrebujeme na to, aby sme mohli vidieť seba samého. So, Škola Empathy in Slovakia and the International Institute of Psychophonetics, these are educational structures that are designed to encourage people to see themselves. Takže Škola empatie a Medzinárodný psychofonetický inštitút sú tu vytvorené na to, aby sme povzbudili ľudí, aby boli schopní pozorovať seba samých. Because the I is not a product of the soul, therefore the I potentially can see one's own soul. Pretože ja nie je produktom duše, preto potenciálne môže dušu vidieť. None of us could see each other now, and none of us could work on a computer if the content was not on screen. Nikto by sme nemohli pracovať s obsahom, ktorý je v počítači, ak by sme nemali obrazovku, na ktorú sa dá priniesť obsah toho počítača. And the most ingenious computer operator cannot do anything if he or she don't put the content on screen to see it. You cannot manage it if you don't see it. Ani ten najväčší genius počítačový by nemohol s počítačom nič urobiť, ak by nevidel, čo v tom počítači je na obrazovke. And that's just a metaphor for self-consciousness. A to je tá metafora pre seba poznanie. We created computers. My sme vytvorili počítače. And it is in a way a primitive replica of the way our consciousness works. A počítač je taká primitívna replika toho, ako funguje naše vedomie. You want to know yourself, to heal yourself, to be your leader, you have to see yourself. Ak človek chce seba samého liečiť, alebo vzdelávať, alebo viesť, tak sa musí vidieť. We invite you to a school in which we will train you to see yourself. Pozývame vás do školy, v ktorej vás budeme povzbudzovať a trénovať, ako vidieť seba samého. Well, of course you can manage yourself better if you see it. You can manage anything better if you can see it. Všetko sa dá lepšie spravovať, ak to človek vidí. We don't try to drive a car with the back to the front. We don't try to take care of a baby with the back to the baby. You have to see the thing to manage it well. Ani auto nemôžete šoferovať, keď sa pozeráte dozadu, ani s dieťaťom sa nemôžete k nemu sa správať dobre, keď sa na ňo nepozeráte. So we are training people in the foundation of self-mastery. Trénujeme ľudí v základoch seba zvládania. We've got a very powerful process to do that. Máme na to mocné nástroje. And we will show our students from day one, you can see yourself and then you can manage yourself better. A od prvého dňa vám vlastne ukážeme, že môžete seba samého vidieť a tým pádom zvládať lepšie. Psychophonetics is a process of making oneself visible to oneself. Psychofonetika je nástroj, ktorým človek urobí viditeľným seba samého pre seba samého. And when you can see what's going on inside of you, of course you can be free of all the controls that you're not conscious of. A keď človek seba samého vidí, tak samozrejme sa vie ovládnuť tie veci, ktoré ho ovládajú. The First Counsellor said in Jerusalem, know the truth and the truth shall set you free. Ten prvý kanclor povedal, poznaj pravdu a pravda ťa oslobodí. And we continue this and say, know yourself. And the truth about yourself shall set you free, not before. My v tom pokračujeme, hovoríme, že poznaj seba samého a tá pravda o sebe ťa oslobodí. Therefore we call psychophonetics a psychology of freedom. Preto voláme psychofonetiku psychológiou slobody. We can spend a whole year to show you how we do it. There's many, many details. I didn't speak about the details today. I wanted to speak about the context, a psychology of freedom. Come tomorrow and we will show you how we do it. Takže dnes som chcel hovoriť o tom kontexte pre psychofonetiku. O detailoch môžeme hovoriť, keď nás navštívíte. And it's not my little talent. Nie je to môj talent. All our
graduates can do it. Všetci naši študenti to dokážu. They don't need me to do it because they know how to do it themselves. Nepotrebujú ma na to. That's the training we invited you to take interest in. Takže toto je ten tréning, kam vás pozývame. End of my presentation. Koniec mojej prezentácie.